یہی 24 گھنٹے جناب علی فرض اللہ اکبر زبی کنا شام اللہ اکبر زبی من بو دہنا نانو کھوما چکنیم بو یری حساب چکر یاکتا اینا دیرین نان گارشو نانی چی باش نانی ملسط ساملا زونتا نانی ملسط ساملا میشکن نانی ملسط ساملا جنی غلط یعنی غصب دیس نابی صغوری کا مولا سی کسل جوت نائشی دیانا مین در سو جگبو یا گاز سو جگبو کھوری حساب دیا مننا ہر روز دے والا فَإِنَ عَامِلَ حَسَنًا استزاد اللہ اللہ اکبر اگرچہ کھوسی حساب بس بھی باللہ نورو لس چی بسنا آجو وری کرنا بس نیک لس چی بسنا دنا خدای دمانے دمینو اضافی التجا بیا مثلا خدایا دیرین من یمو فرضی کنا نا سونجو 10 بجی کا نا شام نا لوگ سونس امام بارگاہ کی شہمت ہوئیں خدایا یعنی تندو بیا جو خدایا غلط یو تو نور اللہ بے یعنی اضافہ شد در یعنی التباس بیا التجا بیا خدایا لفظ ما چلا فَإِنْ عَمِلَ حَسَنًا نَابِسَ کھو نور اللہ حسنی یحوی بس انا استزاد اللہ یعنی خدای دبا دبی زیادہ طلب بیا خدا وندان حسین غلط یو پس کے دبی چک ہے دو بیا اور وَإِنْ عَمِلَ سَيَّئًا اگر کھو گناہ چی بسنا استغفر اللہ منہ وطاب الیہ استغفار بیا اور دب توبہ بیا چھوٹو مشہور وری کرنا نائشی دیانا مین سومین دمی سوچک بو نائشی دیانا مین نائی لکھن مین کھو کھوڑی اگر جی نیمالا حساب کتاب بیا من 24 گھنٹے نو لحمے بس ندب کا خدای دب لفظ نے مزید لحمو بیا دعا بیا غلط چی بسنا خدای بارگاہ ہیں استغفار بسنا توبہ بیا دو غی شیدیانے اگر دو بسنا غی شیدیانی من لیسا مننا غی شیدیانے میں سوچک بو روزانہ کھوری حساب کتاب بیا مننا بس نتان چین موسیٰ بن جعفر علیہ السلام رکھا دی ان مناتے چی بیا صبح سے کھنے شام کا نتے شام نا کھو مچک نا نتے حساب کی جا لے دیدی ناچی بس نور اللہ چی رہ لگا مسجد اللہ چی بس نا یتیم چی رہ دیدی اسے راشن چی نیچے نا سی مثلا ناری سیمو چکلا نا سی ایک مدد کیا سی لرحن چکلا نیچے دعا دے خداوندہ دیدی نا چھوڑ چی بیس آئندہ بیو پس کہتے مولا سی دو کسل دے تب میں تو نہ دیرین نا شام نے حساب جانش کیا گناہ کیا پلان دے سوسائٹی چھڑو نیمو الیکشن اسمات آندو ایبی سا شر روز دیبی سا شر روز غلط سوچ دے غلط کرتا دولہ استغفار توبہ